अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम उर्दू कॉर्नर 2.0 पर आपकी खिदमत में मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और दिलचस्प कहानी पेश कर रहे हैं। ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल उर्दू कॉर्नर 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। ये केस शुरू तो कहीं और से हुआ था, लेकिन जल्द ही इसने रुख बदला और किसी दूसरी समत को निकल गया और इसमें उलझन या अचंभे की कोई बात नहीं थी। कानूनी मामलात में बसा औकात ऐसा हो जाता है और इसे तरीके सलीके से संभालना पड़ता है। वो माह अगस्त का आखिरी अशरा था। जहाँ तक मुझे याद है 20 या 21 तारीख रही होगी। मैं हस्बे मामूल अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और बाहर मौसम बरसात अपना काम जारी रखे हुए था। उस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई थी और ये सिलसिला सावन ख़त्म हो जाने के बाद भी जारी था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर अपनी सेक्रेटरी से रब्ता किया। लुत्फिया। उसके हेलो के जवाब में मैंने पूछा, इंतज़ार गाह का क्या अहवाल है? उसने बताया कि ठंडा ठार सर जी, वेटिंग रूम खाली पड़ा है। लगता है बारिश ने हमारे क्लाइंट्स को इधर आने से रोक दिया है। लुत्फिया के हिस्से मिजाह बहुत अच्छी थी। उसका अदबी ज़ौक़ भी कमाल का था। उससे गुफ्तगू करके मज़ा आता था। हमारे दरमियान लतीफ़ मजाक का सिलसिला चलता रहता था। मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इस बारिश ने हमारे कारोबार के पेट पर लात मार रखी है तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि आखिर वो हमसे चाहती क्या है। कहने लगी, वो चाहती है हम ऑफिस बंद करके अपने घरों को जाएं और इस बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मैंने मुतदल अंदाज में कहा, ठीक है, आज बारिश की ही मान लेते हैं। आप चीज़ों को समेट लें, हम 15 मिनट के बाद निकल रहे हैं। ओके सर, वो खुशदिली से बोली। मैंने कहा, मुझे बिजनेस रोड से पकौड़े, समोसे और जलेबी लेना है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। उसने तशक्कराना लहजे में कहा, थैंक यू सर। लुत्फिया शरीफ की रिहाइश फ्रेयर मार्केट के इलाके में थी। उसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वो अपने बाप शरीफुद्दीन के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। शरीफुद्दीन शाम के एक अखबार में काम करता था। 3 साल पहले लुत्फिया की शादी इलियास नामी एक शख्स से हुई थी और उन दोनों के मिजाज और फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लुत्फिया ने 1 साल तक उस तफावत को पाटने की अपनी सी कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वो इलियास की जहालत और उजड़पन में भी तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। 2 साल पहले लुत्फिया ने उस जंगलूस से निजात यानी तलाक हासिल कर ली थी। लुत्फिया शरीफ का ज़ेरे नज़र कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो मेरे स्टाफ का हिस्सा है, लिहाजा उसकी खैरख्वाही मुझ पर लाजिम है। यहाँ पर लुत्फिया का मुख्तसर जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपकी नज़र में इस तालीम याफ्ता और ख़ूबसूरत खातून के लिए कोई मुनासिब रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना ब्रीफ केस पैक किया ही था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब लुत्फिया थी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अब क्या हुआ? लुत्फिया ने बताया कि सर, एक क्लाइंट हैं, हैदराबाद से आई हैं और फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहती हैं। उनका नाम रखशंदा है। मैंने कहा, ठीक है, आप रखशंदा साहिबा को मेरे पास भेज दें। 1 मिनट के बाद रखशंदा नामी वो औरत मेरे सामने बैठी हुई थी। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 45 के करीब लगाया। उसकी सूरत मुझे देखी भाली लग रही थी, लेकिन जहन पर जोर डालने के बावजूद भी मुझे ये याद ना आया कि मैंने उसे कब और कहाँ देखा है। उसका चेहरा दिलकश और शख्सियत मुतासिर कुन थी। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने पूछा, रखशंदा साहिबा, आपके लिए क्या मंगवाऊँ, गर्म या ठंडा? वो रसानियत भरे लहजे में बोली, कुछ नहीं, सिर्फ एक गिलास सादा पानी। वकील साहब, अगर आप मेरी गर्म बातों को ठंडे दिमाग से सुन लेंगे तो गर्म या ठंडा वाला मामला खुश उसलूबी से निमट जाएगा। मैंने इंटरकॉम पर सादा पानी भिजवाने का ऑर्डर दिया और रफ पैड और कलम संभाल कर बैठ गया। उसके बाद हैदराबादी क्लाइंट की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाती तो आपको मेरा ऑफिस लॉक मिलता। कहने लगी, जी, आपकी सेक्रेटरी ने मुझे इस बारे में बताया है कि आप लोग ऑफिस बंद करके जाने ही वाले थे कि मैं आ गई। उसने मुतदल अंदाज में कहा, अगर मेरी वजह से आपके किसी प्रोग्राम में कोई रखना पड़ गया हो तो मैं इस रखना अंदाजी के लिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। मैंने जल्दी से कहा, रखशंदा जी, माजरत की कोई ज़रूरत है और ना ही कोई वजह। सच्ची बात तो यह है कि बरसात के सबब मैं बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था, इसलिए हमने वक्त से पहले ऑफिस बंद करने का फैसला कर लिया था। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, अब आप आ गई हैं तो मैं आपकी सुने बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकता। कहिए, आपको कौन सी ज़रूरत मेरे पास लेकर आई है? रखशंदा ने संजीदा लहजे में कहा, मुझसे बातचीत के दौरान में आप मुसलसल मुझे खोजने वाली नज़र से देख रहे हैं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं है वकील साहब? मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, नहीं, आप दुरुस्त समत में सोच रही हैं। बात दरअसल यह है कि आप पर निगाह पड़ते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी यही
कोशिश तासरात बनकर मेरे चेहरे और आंखों से झलक रही है, जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं आपको खोजने में लगा हुआ हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मानी खेज अंदाज में बोली, मेरी और नासिर की शक्ल में बहुत ज़्यादा मुशाबियत और ममासलत पाई जाती है। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, कौन नासिर? कहने लगी, मैं अपने छोटे भाई नासिर महमूद की बात कर रही हूँ वकील साहब। उसने इंकशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया, मैं नासिर से 5 साल बड़ी हूँ। सच्ची बात तो यह है कि फौरी तौर पर मैं समझ नहीं पाया था कि वो किस नासिर का जिक्र कर रही थी। मेरी उलझन को सुलझाते हुए उसने खुद ही बता दिया, वकील साहब 2 माह पहले यानी माह जून के आखिरी हफ्ते में आपने नासिर महमूद नामी एक ऐसे शख्स का केस अपने हाथ में लिया था जिस पर एक औरत को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मज़कूरा औरत का नाम नाज़ली है। उम्मीद है मेरी इस वजाहत के बाद आपकी यादाश्त ताज़ा हो गई होगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। फिर मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, लेकिन नासिर ने तो मुझे बताया था कि दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। रखशंदा ने अजीब से लहजे में कहा, वो ऐसा सोचने और कहने पर मजबूर है। आज से 20 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला लिया था और वो फ़ैसला मेरे वालिदैन सफदर अली और माँ सफूरा बीबी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नासिर चूँकि माँ बाप के साए में था, इसलिए उसने भी उन्हीं का साथ दिया। इस तरह इन 3 अफराद ने हमेशा के लिए मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। इतना बताने के बाद वो थमी तो मैं पूछे बिना न रह सका, क्या वो फ़ैसला आपने अपनी शादी के हवाले से किया था? वो इकरार में सर हिलाते हुए बोली, जी हाँ। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और रजब अली मुझसे 20 साल बड़ा यानी 45 साल का था। वो हैदराबाद के एक हाई स्कूल में नया नया हेड मास्टर बना था। उम्रों के इस फ़र्क के अलावा रजब अली बेइंतहा बदसूरत और हद दर्जा नेक सीरत भी था। लेकिन दुनिया इंसान का ज़ाहिर देखती है। सो मेरे वालिदैन और उनके अलावा जिसने सुना कि मैंने खुद से 20 साल बड़े एक भजंग बनमानस से शादी करने जा रही हूँ, उसने मेरे इस इक़दाम को हदफ़े तनकीद बनाया था। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर डटी रही क्योंकि मैंने कोयले की कान के अंदर मौजूद हीरे को देख लिया था। मुझे कभी भी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ा। रजब अली ने मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे खुश रखा। 1 साल पहले ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मैं उसी हाई स्कूल में आजकल टीचिंग करती हूँ। मेरा एक बेटा है कामरान, उसने इंटर साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। मैं कामरान को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। वालिदैन के इंतकाल पर मैं कराची आई थी, लेकिन नासिर ने सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की थी। कहीं से मुझे पता चला है कि वो इन दिनों किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ। सांस संवार करने की गर्ज से रखशंदा ने लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं पिछले 2 दिन से कराची में हूँ। मैंने इस दौरान में आपके बारे में थोड़ी रैकी की है। आप एक तजर्बाकार और नहायत ही काबिल वकील हैं। मुझे यकीन है कि आप नासिर को इस मुश्किल से निकाल लेंगे। इस अम्र में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि नासिर को कत्ल के इस मुकदमे में फंसाया गया है। उसने नाज़ली को कत्ल नहीं किया। इस मामले के पीछे कुछ और ही चल रहा है। अब अपने तौर पर अपने तरीके से इस केस के पस मंज़र में झांकिए और वहाँ से कुछ खोद निकालने की कोशिश तो करेंगे ही। बस आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आपने मकतूला के माजी और हाल को अच्छी तरह खंगालना है। मैं नाज़ली के बारे में जो कुछ जानती हूँ वही आपको बताने आई हूँ। आइंदा 15 मिनट में रखशंदा ने मकतूला नाज़ली और अपनी भाभी रुखसाना के हवाले से मुझे अहम और सूंदमंद मालूमात फराहम कर दी। मैं उसकी कथा सुनने के साथ ही रफ पैड पर ज़रूरी पॉइंट्स भी नोट करता जा रहा था। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी तो मैंने कहा, पिछले 2 माह में ज़्यादा वक्त तो अदालत की सालाना छुट्टियों में गुजर गया है। सितंबर के पहले हफ्ते में इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। आप इत्मीनान रखें, मैं इंशाअल्लाह आपके भाई को बाइज़्ज़त बरी करा लूँगा। मेरा आपसे वादा है। रखशंदा भराई हुई आवाज़ में बोली, नासिर अगरचे मुझे बहन नहीं समझता, मगर मेरे दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत छुपी हुई है इसका नासिर को ना इदराक है और ना ही अंदाज़ा। अल्लाह ताला ने माँ, बहन और बेटी के दिल को बहुत ख़ास बनाया है। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, रखशंदा जी, मैं आपके जज्बात और एहसासात को समझ सकता हूँ। नासिर ना सिर्फ इस दलदल से निकल आएगा बल्कि इस केस से निमटने के बाद उसे ये एहसास भी हो जाएगा कि बड़ी बहन का मौजूद होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। वो संभले हुए लहजे में बोली, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे वकील साहब। और अपना राब्ता नंबर मुझसे शेयर करने के बाद मजबूत अंदाज में कहने लगी, आप मुझसे टच रहिएगा। मैं जानती हूँ नासिर एक चलते हुए रेस्टोरेंट का मालिक है, उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर भी लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, इसके बावजूद भी इस केस के किसी भी मरहले पर आपको अगर मेरी जानिब से इखलाकी या माली मदद की ज़रूरत पेश आए तो आप मुझे याद करना नहीं भूलिएगा। मैंने रसान भरे लहजे में कहा, ज़रूर इंशाअल्लाह। फिर मैंने पूछा, नासिर से बात करते हुए इसके सामने कभी आपका नाम लूँ या नहीं? वो दो टोक अंदाज में बोली, ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप उसके सामने मेरा जिक्र ना करें, वरना वो बिदक जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे उसकी तरफ से किसी अवार्ड या रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है।
میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا سمجھ گیا۔ اس نے تہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ رخشندہ نے نازلی مرڈر کیس کے حوالے سے مجھے جو بھی باتیں بتائیں تھیں ان میں سے آدھی تو میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا، لیکن ان میں بعض ایسے خطرناک پوائنٹس تھے جن تک چاہتے ہوئے بھی میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ رخشندہ نے اپنے بھائی، بھابھی اور نازلی کے بارے میں جو بھی کہا تھا وہ میں نے تحمل اور بردباری سے سن تو لیا تھا، مگر یقین کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی مناسب طریقے سے اس کے بیان کو چیک کروں، اور میرے لیے یہ تصدیق کرنا بھی نہایت ہی اہم تھا کہ آیا رخشندہ ناصر کی بڑی بہن تھی بھی یا نہیں، کیونکہ چاچا غالب نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اس نوعیت کی جانچ پڑتال میرے پیشے کا تقاضائے اول بھی تھا۔ وکالت کا ایسا شعبہ ہے کہ ہر قدم پھونک کر اٹھانا اور پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذرا سی غفلت اور کوتاہی کسی وکیل صاحب کی محنت کے غبارے کی پھونک نکال سکتی ہے۔ میرے پاس یہ کیس ملزم ناصر محمود کی بیوی رخسار کے ذریعے سے آیا تھا۔ رخسار ناصر کے قریبی دوست سعید مراد کے ساتھ میرے آفس آئی تھی۔ میں نے رخسار کی کہانی سننے کے بعد حوالات میں جا کر ناصر سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ناصر سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کی بنا پر میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کی بڑی بہن رخشندہ نے بھی اس کیس کے حوالے سے میرے علم میں گراں قدر اضافہ کر دیا تھا۔ یہ بتانے میں مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا تھا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے، اور اس کیس میں تو آلہ قتل کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے تھے۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے بیڈ روم کے مختلف حصوں پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ سو عدالت نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازلی کی موت 26 جون کی سپہر 4 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ایک تیز دھار پیپر نائف سے گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مقتولہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آلہ قتل پیپر نائف یعنی کاغذ کاٹنے والا سلائیڈنگ بلیڈ، اس پر ملزم کی انگلیوں کے واضح نشانات پائے گئے تھے۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ناصر محمود نے میری ہدایات کے مطابق بہت ہی جامع اور نپا تلا بیان دیا۔ میں اس کیس کے اندر پوری طرح اتر چکا تھا، لہٰذا میں نے حالات و واقعات کی روشنی میں اپنے موکل کو اس بیان کا اسکرپٹ بھی اچھی طرح رٹوا دیا تھا، اور اس میں کسی قسم کی دروغ گوئی کا کوئی عمل دخل بھی نہیں تھا۔ اگر سچ کو ڈھنگ سے سامنے لایا جائے تو بات لازمی بن جاتی ہے۔ پروسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ اکیوزڈ باکس کے نزدیک چلا گیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں سوال کیا، تم مقتولہ نازلی کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ ملزم نے جواب دیا، لگ بھگ 1 سال سے۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی؟ ملزم نے رسان بھرے انداز میں کہا، ہاں یہ درست ہے۔ نازلی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ایسی دلکش اور پرکشش عورتیں ہر مرد کو اچھی لگتی ہیں، بشرطے کہ وہ مرد جمالیاتی حس سے خالی نہ ہو، یا پھر وہ کسی ایسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا نہ ہو جس کے لیے حکیمی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملزم کے آخری جملے پر حاضرین عدالت میں معنی خیز چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ لوگ ملزم کے آخری جملے سے حز اٹھا رہے تھے۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم مقتولہ نازلی پر فدا ہو گئے تھے، اسی لیے تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا، حالانکہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم نے مقتولہ کے قریب ہونے کے لیے اسے شادی کا جھانسا دیا تھا، اور وہ بیوقوف تمہارے چکر میں آ گئی ہے نا؟ ملزم نے قطعی لہجے میں جواب دیا، نہیں وکیل صاحب، آپ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پوچھا، تو پھر اس عدالت کو تم ہی بتا دو کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ ملزم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، حقیقت بس اتنی سی ہے کہ میں نازلی کو پسند کرتا تھا۔ یہ پسندیدگی کب محبت میں بدل گئی مجھے اس کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ میں نازلی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن کبھی میرے دل میں اس سے شادی کا خیال نہیں آیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے نازلی کو کبھی کوئی جھانسا نہیں دیا، اور اسے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں شادی شدہ ہوں، اور یہ بات نازلی کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ ہمارے درمیان صرف دوستی کا پاکیزہ رشتہ تھا۔ وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا، تمہاری بات وزن سے خالی ایک دم کھوکھلی ہے۔ اگر تم شادی شدہ تھے تو شریعت کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہیں مقتولہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر تمہاری یہ محبت یک طرفہ اور پاکیزہ تھی تو پھر تم مقتولہ کی تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے اس کے گھر کیوں جایا کرتے تھے؟ یہ مت بھولو کہ موت کے وقت مقتولہ غیر شادی شدہ اور 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور اس کے بیڈ روم میں جا بجا تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔
हत्ता के आला कत्ल पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। मुलजिम ने जहर खुंद लहजे में कहा, मैं अव्वल दर्जे का अहमक और बेवकूफ़ इंसान हूँ कि 1 साल की दोस्ती में भी मैं नाजली के असली रूप को ना देख सका। मैं उससे मोहब्बत करता रहा और गैर महसूस अंदाज में वो धीरे धीरे मुझे ट्रैप करने में मसरूफ़ रही और बिलाखिर एक दिन उसने मुझे पर एटम बम गिरा दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती है। उसने मुझसे कहा, नासिर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वकील इस्तगासा ने तंजिया लहजे में कहा, तो उसने ऐसा क्या गलत कह दिया था? एक औरत को अच्छी तरह ये मालूम होता है कि उसके पेट में किस मर्द का बच्चा पल रहा है। तुम उसकी जलवत और खलवत के साथी थे। वो जानती थी ये चांद तुम्हारा ही चढ़ाया हुआ है। मुलजिम ने एहतजाजी लहजे में कहा, यह झूठ है, बकवास है। मैं नहीं जानता नाज़ली अपने वतन में किसका बच्चा लिए घूम रही थी। मैं कभी उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ था। हमारे इस दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात नहीं थे। उस मकार औरत ने मुझे घेरने के लिए सारा ड्रामा रचाया था। मैं उससे मोहब्बत कर रहा था और मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। वकील इस्तगासा ने सरसराती आवाज में कहा, फिर तुमने उससे निजात हासिल कर ली? तुम उसकी तन्हाइयों में इतना आगे चले गए थे कि वो उम्मीद से हो गई। उसने जब तुमसे शादी का मुतालबा किया तो तुमने उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। तुम्हारी इस बात में कोई दम नहीं है कि तुम उसके साथ कभी भी फिजिकल नहीं हुए थे। अगर तुम इतने ही पारसा और किरदार के मजबूत हो तो फिर तुम वकुआ के रोज उसके बेडरूम में क्या कर रहे थे? वहां कई जगहों पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात मिले हैं और आला कत्ल तो चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि तुम इन्हें नाज़ली को मौत के घाट उतारा है। वकील इस्तगासा की इस ज़बरदस्ती की चढ़ाई पर मुलजिम बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। वकील इस्तगासा ने अपनी जिरा ख़त्म करते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने मेरी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, डिफेंस, आप अपने मौकिल से कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने इकरार में जवाब दिया, यस योर ऑनर, और अक्यूज्ड बॉक्स के करीब चला गया। फिर मुलजिम नासिर महमूद की जानिब मुतवज्जह हो गया। नासिर महमूद की उम्र 40 के आसपास थी। वो एक खुबरू और मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। उसकी रिहाइश गुलशन इकबाल के इलाके में थी और उसने हसन स्क्वायर पर एक उम्दा और मेयारी रेस्टोरेंट खोल रखा था जो खूब चलता था। वो एक माकूल शख्स था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नरम लहजे में सवाल किया, नासिर महमूद, क्या तुम इस हकीकत से इनकार करोगे कि वकुआ के रोज़ तुम मकतूला नाज़ली से मिलने उसके घर गए थे? वो दो टोक अंदाज में बोला, नो सर। मैंने उसके अल्फाज को दोहराते हुए उलझन ज़दा सवालिया नज़र से उसे देखा और कहा, नो सर, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे? वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था वकील साहब। मैंने आपके सवाल के जवाब में नो सर कहा है। यानी मैं इस हकीकत से इनकारी नहीं हूँ कि वकुआ के सफ़र में नाज़ली से मिलने उसके घर गया था। जब लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब नाज़ली के घर के मुख्तलिफ मकामात पर मेरी उंगलियों के निशानात पाए गए हैं तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मैं वहाँ गया था। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए तीखे लहजे में कहा, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तो आला कत्ल पर भी मिले हैं। उसने कहा, इस बात पर मैं भी हैरान हूँ वकील साहब। वो अजीब से लहजे में बोला। मैंने सरसरी अंदाज में जिरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी हैरानी, परेशानी और पशेमानी का सिलसिला तो चलता रहेगा। क्या तुम मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताओगे कि वकुए के रोज़ से पहले तुम कितनी बार मकतूला नाज़ली से मिलने उसके घर जा चुके थे? उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया, एक दफ़ा भी नहीं वकील साहब, और वकुआ के सपैर के बाद भी कभी नहीं। बस मैं एक मरतबा ही नाज़ली के घर गया था। मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा, क्यों, किस लिए? उसने कहा, नाज़ली से एक डील करने। नासिर के चेहरे पर एक ऐसे तअस्सुरात नमूदार हुए जैसे उसने कोई इंतहाई कड़वी शय चबा ली हो। कहने लगा, नाज़ली ने खुद मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने कहा, अदालत ये जानने में दिलचस्पी रखती है कि तुम किस नौयत की डील करने मकतूला के घर गए थे। कहने लगा, मैं मोहब्बत के नशे में चूर गहरी नींद सो रहा था कि एक रोज़ नाज़ली का असली मकरू और घिनौना चेहरा मेरे सामने आया हो गया। वो नफ़रत भरे लहजे में बोला। जब उसने मुझसे ये कहा कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मुझे शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि इस दोस्ती के अरसे के दौरान में मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मैंने तैश में आकर उसे खूब सुना दी। हकीकत वो भी जानती थी, लेकिन मैं ही उल्लू का पट्टा था कि उसके हाथों का खिलौना बन गया था। बाल्फाज़े दीगर मैं उसके बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस गया था। बाहर कैफ वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका, फिर सिलसिला वज़ाहत को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं उसकी बदनीति को तो अच्छी तरह समझ गया था। वो वक्त अपने मजरू अरमानों का मातम करने का नहीं था। मैंने किसी तरह अपने टूटे हुए दिल और घायल जज्बात को संभाला और नाज़ली की आंखों में आंखें डालकर पूछा, नाज़ली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? साफ साफ बताओ। नाज़ली इंतहाई मकरूब मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाते हुए बोली, तुम रुखसार को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन रुखसार अभी तक तुम्हें औलाद नहीं दे सकी। ऐसी बेसमर बांझ औरत का क्या फ़ायदा? मुझसे शादी करोगे तो मेरे साथ ही ये बच्चा भी तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। मैंने वाज़िह अल्फाज में कहा, मैं बगैर औलाद के ही रुखसार के साथ बहुत खुश हूँ नाज़ली।
तुम्हारे शिकम में पलने वाला पता नहीं किसका बच्चा है। बच्चा ये मुझे नहीं चाहिए। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना। वो गुराहट आमेज लहजे में पूछने लगी, अगर तुम अपनी बंजर ज़मीन यानी अपनी बीवी रुखसार के साथ खुश थे तो फिर मुझ में दिलचस्पी क्यों ली? मैंने कहा, वो मेरी भूल थी। उसने शैतानियत भरे लहजे में कहा, भूल चूक और गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। मैं उसकी यावागोई से पक चुका था। मैंने झंझलाहट भरे लहजे में कहा, नाज़ली, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। कोई दूसरा रास्ता बताओ। मैं इसे अपनी हिमाकत की सज़ा समझकर कबूल कर लूँगा। उसने अयारी भरी नज़र से मुझे घूरते हुए जवाब दिया, हाँ है ना दूसरा रास्ता भी। तुम मुझे 5 लाख रुपए कैश दे दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। 5 लाख रुपए? मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। आज से लगभग 50 साल पहले 5 लाख रुपए की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। अगर इस हिसाब को प्रॉपर्टी की कीमत के तनाजुर में समझने की कोशिश की जाए तो 70 की दिहाई में जो मकान या लग्जरी अपार्टमेंट 5 लाख में बासानी मिल जाता था, वो अब 1.5 से 2 करोड़ में बमुश्किल मिलता है। वो रुखाई से बोली, फिर तुम्हारी मर्जी है नासिर। मैंने तुमसे इतने ही पैसे मांगे हैं जो तुम दे सकते हो। अगर तुम साफ इनकार कर दोगे तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और इसके नतीजे में तुम्हारी जमी जमाई ज़िंदगी और चलता हुआ बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो नाज़ली कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं है। अगरचे तुम्हारे प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर नहीं डाल सकती हो। इसके बावजूद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी का गोशा है। वो कता कलामी करते हुए पूछने लगी, क्या कहना चाह रहे हो नासिर? मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाह के इस बोझ से निजात दिला सकता हूँ। एक लेडी डॉक्टर मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, कल तुम मेरे साथ चलना। उस लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में नहायत ही राजदारी के साथ मैं तुम्हारा अबार्शन यानी अस्काते हमल करा दूंगा। इस काम में तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। वो बिगड़े हुए तंजिया लहजे में बोली, क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है? क्या मैं 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा करके खुद ये काम नहीं करवा सकती? तुमसे ज़्यादा लेडी डॉक्टर्स मेरी जानने वाली हैं। मैं किसी से भी D&C या अबार्शन करवा सकती हूँ। फिर उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, नासिर, ये कम अज़ कम 5 लाख की लॉटरी है। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो मैं इस लॉटरी टिकट को तुम्हारी बीवी से कैश करा लूँगी। अब ये नहीं पूछना कि कैसे। बहरहाल मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो तुम भी खुश और मैं भी खुश, वरना। यहाँ तक पहुँचने के बाद वो यकायक खामोश हो गया। मुलजिम की वजाहत ने हाज़रीन अदालत को मबहूत कर दिया था। कोर्ट रूम में सन्नाटे की सी फजा थी। उस पुरस्रार और मुहिब खामोशी को मेरी तेज़ आवाज़ ने पाश पाश कर दिया। मैंने अपने मौकिल और उस केस के मुलजिम को बावाज़े बुलंद पुकारते हुए सवाल किया, नासिर, तुम अचानक चुप क्यों हो गए हो? मोअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ था। वो मुतदल अंदाज में वजाहत करते बोला, ये 1 हफ्ता मैंने गहरी सोच विचार में गुजारा था। सच्ची बात तो यह है कि नाज़ली मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपने दबाव में लाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझसे एक तगड़ी रकम बटोर सके। ये खुली ब्लैकमेलिंग थी। वो जानती थी कि उसके पेट में मौजूद बच्चे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसे यह भी मालूम था कि मैं एक अमन पसंद और सुलहजू इंसान हूँ। 1 साल में वो मेरी फितरत, मिजाज और आदातोतवार से पूरी तरह वाकिफ़ हो गई थी। उसे यकीन था कि मैं बदनामी के खौफ से उसके मुतालबे के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर हो जाऊंगा। अफसोस कि मैं उससे मोहब्बत करता रहा और इस दौरान में वो मेरी नफसियाती कमजोरियों पर PhD करने में मसरूफ़ रही। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, 1 हफ्ते में मैंने ये फैसला कर लिया कि कुछ दे दिलाकर मुझे नाज़ली से जान छुड़ा लेना चाहिए। मैं उसका 5 लाख रुपए वाला तकाजा तो पूरा करने की पोजीशन में नहीं था। तब मैंने अपनी जान का सदका समझकर जहन में 1 लाख का फिगर रख लिया था। नाज़ली की दी हुई मोहलत जब पूरी हो गई तो उसने मुझे फ़ोन किया और पूछा, नासिर, तुमने क्या फ़ैसला किया है? वो 26 जून की दोपहर थी। मैंने अपने लहजे में तवानाई भरते हुए जवाब दिया, मैंने जो फैसला किया है वो आखिरी और अटल है। मैं एक नाकर्दा गुनाह के कफ़ारे के तौर पर तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। वो बिगड़े हुए लहजे में बोली, नासिर, ये तो मेरे मुतालबे का 5वां हिस्सा है। मैंने रुखाई से कहा, जो भी है बस यही है, लेना है तो 1 लाख रुपए ले लो, वरना तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, इस जिद के नताइज से वाकिफ़ हो? मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैंने नताइज को जहन में रख कर ये फैसला किया है। जिस तरह मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारे पेट की ज़मीन में नमू पाने वाला पौधा मेरे बीज का शाहकार नहीं है, इसी तरह तुम भी ये साबित नहीं कर पाओगी कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर ये मामला पुलिस और अदालत तक गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इस केस को जना बिर रज़ा के खाते में डाल दिया जाएगा और इस सूरत में हम दोनों
काबिल ताज़ीर ठहराए जाएंगे। अब बॉल तुम्हारी कोर्ट में है नाज़ली। मेरे साथ कोड़े खाने का इरादा है या फिर 1 लाख रुपए लेकर मुझसे दूर जाना चाहोगी? ये दुरुस्त है कि आज से 50 साल पहले DNA टेस्ट वगैरह का कोई तस्वुर नहीं था, लेकिन ऐसी भी अंधेर नहीं मची हुई थी कि कोई भी आबरू बाख्ता औरत किसी शरीफुन नफ्स इंसान को अपने गुनाह का जिम्मेदार ठहराए। इस हवाले से और भी कई मेडिकल टेस्ट थे जो नतीजा खेज साबित होते थे, लेकिन मेरा मौकिल इस हकीकत से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, इसीलिए वो मकतूला के दबाव में आकर उसे 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गया था। इस फैसले के पीछे उसकी कम इल्मी, बुज़दिली, बदनामी का खौफ, शराफत या जो कुछ भी था, बाहर कैफ वो इतना ज़रूर जानता था कि जब कोई औरत दुनिया वालों के सामने किसी मर्द पर इस नौयत का घिनौना बहतान बांधती है तो लोगों की हमदर्दियाँ हमेशा उस नाम नेहाद मजलूम औरत की तरफ होती हैं। अगर उन लोगों में से बाज़ ने उस मर्द और औरत को कई बार एक साथ भी देखा हो तो फिर ये तोहमत बिला तहकीक हकीकत का रूप धार लेती है। नाज़ली की जानिब लम्हाती खामोशी छा गई। मुल्जिम अदालत को बता रहा था, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझसे कहा, नासिर, तुम पिछले 1 साल से मेरी आशिकी का दम भरते चले आ रहे हो। तुम्हारा इतना तो हक बनता ही है कि वक्त रुखसत मैं तुम्हें मायूस न करूं। ठीक है, मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त नाज़ली? मैं पूछे बिना न रह सका। ये 1 लाख रुपए तुम मुझे 2 घंटे के अंदर पहुंचाओगे, उसने कहा। तुम रकम लेकर सीधे मेरे घर आओगे और हाँ, तुमने अकेले आना है। बोलो मंजूर? मैंने जवाब दिया, मंजूर। उसने टेलीफोनिक राब्ता मौकूफ कर दिया। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने बैंक गया, वहाँ से 1 लाख रुपए निकलवाए और नाज़ली के घर की जानिब रवाना हो गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो वो घर में अकेली थी। मैं उसकी दरख्वास्त पर घर के अंदर चला गया। मैंने 1 लाख रुपए उसे दिए। उसने इसरार करके मुझे चाय पिलाई और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन अगले रोज़ 27 जून की सुबह पुलिस ने मुझे मेरे घर से नाज़ली के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं जब नाज़ली के घर से निकला था वो 110% जिंदा और हशाश बशाश थी। उसने 1 लाख रुपए के लिए मेरा शुक्रिया भी अदा किया था और अब मैं एक मुल्जिम की हैसियत से अदालत में खड़ा हूँ। नासिर महमूद की तासुर अंगेज़ कहानी ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, वक़ुआ के रोज़ तुम कितने बजे मकतूला के घर पहुँचे थे? उसने जवाब दिया, ठीक 2 बजे दोपहर। मैंने पूछा, और तुम वहाँ कितनी देर ठहरे थे? उसने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम 2:30 बजे के आसपास मकतूला के घर से निकल गए थे और उस वक्त तक वो ज़िंदगी की रानाई और तवानाई से मामूर थी। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस अमर की तस्दीक करती है कि जिसके मुताबिक मकतूला नाज़ली को वक़ुआ के सपहर 4 से 6 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया था। जी सर, मुल्जिम ने ताइदी अंदाज में कहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी बीवी को मालूम था कि नाज़ली तुम्हें किस तरह ब्लैकमेल कर रही थी? नहीं, उसने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम्हारी बीवी रुखसार को यह भी पता नहीं था कि वक़ुआ की दोपहर तुम मकतूला को 1 लाख रुपए देने गए थे? मुल्जिम ने मुतदल अंदाज में बताया कि मैंने रुखसार को इस मामले की भनक भी नहीं लगने दी थी। मैंने सवाल किया, कोई और ऐसा शख्स जिसे खबर हो कि तुम नाज़ली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे? उसने जवाब दिया, मैंने अपने जिगरी यार को इस बारे में बता रखा था, इस वादे के साथ कि वो मेरी मोहब्बत के मामलात को सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद रखेगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा जिगरी यार सईद मुराद इस बात से वाकिफ था कि तुम वक़ुआ की दोपहर मकतूला को 1 लाख रुपए देने उसके घर गए थे? उसने इकरार में सर हिलाया और कहा, जी हाँ। जब नाज़ली की हकीकत मुझ पर आश्कार हुई तो मैंने मकतूला के मकरूह किरदार के बारे में सईद मुराद को बताया था। वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने मुझ पर बहुत गुस्सा भी किया था। सईद शुरू ही से मुझे समझा रहा था कि प्यार मोहब्बत के इस झमेले से दूर रहूं, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। इसलिए सईद की नसीहत मेरे समझ में अपने लिए जगह न बना सकी। मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा ये निकला कि आज मैं अपनों और गैरों सब की नज़रों से गिर चुका हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने नाज़ली को कत्ल नहीं किया और ना ही कभी मेरे उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रहे हैं। मेरा रब दिलों के भेद जानता है। मैं उस कादर मुतलक की अदालत में खुद को बेगुनाह समझता हूँ। वही ज़ाते पाक मुझे इस मुसीबत से निकालेगी। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। नासिर महमूद की दुख भरी कथा के तमाम होते ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी रह गए। इस कलील मुद्दत में किसी गवाह को पेश नहीं किया जा सकता था, लिहाजा मैंने जज से मुखातिब होते हुए मुतदल अंदाज में कहा, जनाब अली, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से 1-2 नहायत ही मुख्तसर सवालात करना चाहता हूँ, और वो भी अदालत के मखसूस वक्त के अंदर। परमिशन ग्रांटेड। जज ने दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखते हुए 2 टोक अंदाज में कहा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हैं। यस सर, मैंने बावाज़े बुलंद कहा। किसी भी केस में तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस्तग़ासा के एक गवाह जैसी होती है। वो एक लिहाज से मुकदमे का मुद्दई भी होता है, चुनाचे उसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है।
जज के हुक्म पर सब इंस्पेक्टर तौकीर अहमद विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हो गया। मैं कटहरे के नजदीक गया और आईओ के चेहरे पर निगाह जमाकर ठहरे हुए लहजे में कहा, आईओ साहब, मैंने आपकी मुरतब करदा रिपोर्ट को बड़ी तवज्जो से पढ़ा है। आपने नहायत ही जिम्मेदारी से ये अहम काम किया है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जाए वक़ुआ पर आप और मुलजिम और मकतूला के अलावा और किसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे? आईओ इंक्वायरी ऑफिसर ने जवाब दिया, मकतूला के बड़े भाई सिकंदर के। मेरी मालूमात के मुताबिक उस घर में मकतूला नाजली अपने बड़े भाई सिकंदर के साथ रहती थी, इसलिए उन दोनों के उंगलियों के निशानात का वहां पाया जाना हैरानी की बात नहीं है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर सवालिया अंदाज से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इसके अलावा? उसने कहा, इसके अलावा हमें जाए वक़ुआ से 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। उसने बताया, बाहर कैफ हमने उन गैर शनाख्त शुदा फिंगरप्रिंट्स को अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर साहब, आपकी तैयार करदा रिपोर्ट को देखकर ही मैं समझ गया था कि आप एक ज़हीन और काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, वरना इतनी बारीकबीनी से कोई मौका की कार्रवाई को मैनेज नहीं करता। मैंने नहायत संजीदगी के साथ आईओ यानी इंक्वायरी ऑफिसर तौकीर अहमद को बांस पर चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं आपको किसी शख्स के फिंगरप्रिंट्स का सैंपल दूं तो क्या आप अपने फ्रांसिक एक्सपर्ट की मदद से इस सैंपल को अपने रिकॉर्ड में मौजूद उन 2 अफराद के फिंगरप्रिंट से मैच करा सकते हैं जिनकी आपके बयान के मुताबिक अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी? उसने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। आईओ ने वसीउल कल्बी का मुजाहरा करते हुए कहा, यह तो आपका हक है वकील साहब, चाहे आप बराह रास्त मुझसे कहें या अदालत से इस काम के सिलसिले में अहकामात सादिर कराएं। मैंने कहा, जब आप खुद ही ताउन के लिए रजामंद हैं तो फिर अदालत को जहमत देने की क्या ज़रूरत है? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए तशक्कराना अंदाज में कहा, फिर रुए सुखन जज की तरफ मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, दैट्स ऑल योर ऑनर। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 1 माह बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। मैं अदालत से बाहर निकला तो नासिर की बीवी रुखसार और नासिर का जिगरी यार मेरे हमरा थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए सईद मुराद ने मुझसे कहा, बेग साहब, मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करना है। अगर आज शाम में रुखसार भाभी और मैं आपके ऑफिस आ जाएं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, सईद साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मैं तो खुद भी आपसे एक तफसीली मुलाकात करना चाहता था। मैंने खुश दिली से कहा, मोस्ट वेलकम, आप लोग ऑफिस आ जाएं, फिर बात करते हैं। पिछले 2-2.5 माह में मेरी सईद मुराद से जितनी भी मुलाकातें हुई थी उनमें रुखसार भी उसके साथ होती थी। अब चूंकि केस की बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी थी, इसलिए भी बाज़ अहम अमूर का नए सिरे से जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया था। उन दोनों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके रुखसत हो गए। मैं मानी खेज़ अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। मैं इस केस को 2 जावियों से एक साथ लेकर चल रहा था। एक जाविया वो था जो मेरे मौकिल नासिर महमूद ने मुझे दिखाया था, और दूसरा जाविया उसी की दुख्तर कलां रुखशंदा का समझाया हुआ था, और ये दोनों जाविये आगे चलकर अपने बाहमी मिलाप से ख़त मुस्तकीम की शक्ल इख्तियार करने वाले थे। बहरहाल मैंने नासिर महमूद को रुखशंदा से अपनी मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही आइंदा मेरा ऐसा कोई इरादा था। हालांकि ये किसी मौका पर ऐसा करना नागुज़ीर ना हो जाता। उस शाम रुखसार और सईद मुराद मुझसे मिलने आए तो मैंने पेशा वाराना मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। रुखसार की उम्र 35 के करीब करीब थी, लेकिन वो 25 से ज़्यादा की दिखाई नहीं देती थी, और उम्र चोरी में उसके बॉडी फ्रेम का बड़ा हाथ था। वो मुतनासिबुल बदन और हसीनो जमील होने के अलावा खासी स्मार्ट और एक्टिव भी थी। उसने अपने वज़न को बड़ी हुनरमंदी से काबू में रखा हुआ था। जब मैंने पहली बार रुखसार को देखा तो मुझे यकीन नहीं आया था कि ऐसी खूबसूरत और दिलकश बीवी का शौहर भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ सकता है। रुखसाना हर जाविये से नाजली पर फोकियत रखती थी, मगर असली मसला दिल का है, जिसकी डिक्शनरी में नाप तोल और जांच पड़ताल का कोई मवाजनाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। उन दोनों से तफसीली मुलाकात करने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं जानना चाहता था नासिर महमूद नाजली की तरफ माइल क्यों हुआ था। रस्मी अलग के बाद जब मैंने यही सवाल उनके सामने रखा तो उन्होंने अपने अपने हिसाब और तजुर्बे की रोशनी में जवाब दिया। रुखसार ने तंज़िया अंदाज में बस इतना कहा, बेग साहब, कहते हैं कि जिसको इश्क खलल है दिमाग का। सईद मुराद ने मीठी सरजनश करते हुए कहा, ऐसा नहीं बोलो रुखसार, प्यार और मोहब्बत तो अल्लाह की नेमतें हैं। तुमने गालिब के एक शेर का जो दूसरा मिसरा पढ़ा है, खलल के हवाले से उसका अपना एक पस मंज़र है। वो खफकी भरे लहजे में बोली, मुझे किसी शेर के पस मंज़र से कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी मैंने प्यार और मोहब्बत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नासिर को तो नाजली से इश्क हो गया था ना। दिमाग के इसी खलल ने आज उसे जेल की सुलाहों के पीछे पहुंचा दिया है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। नाजली के साथ पैदा होने वाला ताल्लुक नासिर के दिमाग का खलल था या दिल का करार। इस बात से कतई नज़र रुखसार नासिर की इस हरकत से खुश नहीं थी, और ये बात उसके हर ज़ाविये से झलक रही थी। एक बीवी होने के नाते उसके इस रवैये को गलत नहीं कहा जा सकता था।
दूसरी जानब सईद मुराद का एक अपना अंदाज था। वो नासिर महमूद वाले मामले में एक देरीना दोस्त का फ़र्ज़ निभाते हुए उसकी बीवी के हमरा सरगर्म अमल तो था, लेकिन उसकी हरकतों सकनात से वो परेशानी नहीं झलकती थी जो उस सिचुएशन का तकाजा था। मैंने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि सईद मुराद रुखसार को अपने दोस्त की बीवी या अपनी भाभी और या फिर अपनी छोटी बहन समझने के बजाय एक बेतकल्लुफ़ शनासा के मानंद ट्रीट कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में रुखसार के लिए पसंदीदगी के जज्बात भी चमकते देखे थे। ऐन मुमकिन है कि मेरा ये अंदाज़ा गलत हो। बाहर कैफ उनकी सोच से आगाह होने के बाद मैंने मुतदल अंदाज में कहा, प्यार मोहब्बत और आशिकी पर तो ढेरों बातें की जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये हमारा मौजू नहीं है। हमें नासिर की बाइज़्ज़त बरियत पर फोकस करना चाहिए। रुखसार ने बेजार कुल लहजे में कहा, हम यही तो कर रहे हैं बेग साहब। इसी मकसद के लिए हमने आपको नासिर का वकील मुकर्रर किया है और आप ठीक ठाक ही आगे बढ़ रहे हैं। मैंने रुखसार की तरफ देखते हुए कहा, मेरी कारकर्दगी को सराहने का शुक्रिया। फिर सईद मुराद से पूछा, आप मुझसे कौन सी अहम बात करना चाहते थे? वो अजीब से लहजे में बोला, ओह हाँ, नासिर के चक्कर में मैं अपना मामला तो भूल ही गया था। दरअसल मुझे अपने बिजनेस के हवाले से आपसे एक मशवरा करना था। इस दौरान में ऑफिस बॉय बशीर अहमद एक ट्रे में सईद और रुखसार के लिए चाय पानी और विलायती बिस्किट लेकर आ गया था। बशीर अहमद की उम्र 50 से मुतजावज़ थी, मगर वो अहदेदारी की इस्तिलाह में वो बॉय ही था। मैंने सईद की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जी बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे पूछने के जवाब में पहले तो सईद ने उन तमाम एहसानात का जिक्र किया जो नासिर महमूद गाहे बगाए उस पर करता रहा था। सईद की बयान करदा कहानी से मैं यही समझ पाया कि अगर नासिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में सईद की मदद ना करता तो वो अब तक या तो बेरोज़गार होता और या फिर कहीं कसम पुरसी के शबो रोज़ गुजार रहा होता। आखिर में उसने कहा, बेग साहब, एक दो पार्टियों ने मेरी अच्छी खासी रकम दबा रखी है। मैंने प्यार मोहब्बत और इंसानियत का हर रास्ता अपनाकर देख लिया है, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो लोग पैसों की वापसी से साफ इनकार भी नहीं कर रहे। हर बार वो मुझसे ये कहते हैं कि जब होंगे तो दे देंगे, लेकिन ये जब कब आएगा इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि उन नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप मेरी बात तो समझ ही गए हैं ना? मैंने रसान भरे लहजे में कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ सईद साहब, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी बात में इस कदर संजीदगी और कतईयत पाई जाती थी कि वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला, जी मैं हमतन गोश हूँ। मैंने कहा, अगर आप ये केस किसी और वकील के पास लेकर जाएंगे तो वो आपको यकीन दिलाएगा कि 2-3 पेशियों में वो आपकी रकम की रिकवरी करवा देगा, लेकिन मैं आपको ऐसा कोई ख्वाब नहीं दिखा सकता क्योंकि अमलन ये मुमकिन नहीं है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, माल की वागुजारी बहुत ही पेचीदा और सब्र आजमा काम है सईद साहब। अगर सामने वाली पार्टी खुद को दिवालिया साबित कर दे तो इससे रकम को यकमुश्त निकलवाना अदालत के बस की भी बात नहीं है। अदालत दोनों पार्टियों की ताकत और कमजोरी को जहन में रखते हुए कोई फैसला सादिर करती है। फर्ज करें सामने वाली पार्टी यानी नादहिंदा अदालत को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि वो 2-3 हज़ार रुपये माहाना से ज़्यादा देने की इस्तात नहीं रखता, तो दूसरी पार्टी को अपनी रकम की वापसी के लिए ऐसी कलील किस्त पर आमादगी जाहिर करना पड़ती है। इसके अलावा ये कि कर्ज ख्वाह का वकील किसी तरह ये साबित न कर दे कि कर्जदार इससे ज़्यादा भी देने की ताकत रखता है, और इस नौयत के सबूत जमा करने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। मैंने तमाम तल्ख हक़ाइक़ आप पर वाज़े कर दिए हैं सईद साहब। अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा मौजूद है तो मैं आपका ये केस ज़रूर लूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सईद ने मजबूत लहजे में कहा, बेग साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मेरा केस तो आप ही को लेना होगा। फिर नतीजा जो भी होगा अल्लाह मालिक है। आप जितना भी कहेंगे मैं इंतज़ार कर लूँगा। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, ठीक है, आप मुझे वो तमाम दस्तावेजी सबूत फराहम कर दें जिनसे साबित होता हो कि आपके पैसे उन लोगों की तरफ निकलते हैं। इसके बाद ही मैं इस केस को तैयार कर सकूँगा। रुखसार ने सईद मुराद की तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है सईद, तुम बेग साहब को नासिर वाले मामले पर फोकस करने दो तो ये हम सब के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। तुम्हारी रकम तो काफ़ी अरसे से डूबी हुई है और बेग साहब ने तुम्हें खुलकर बता भी दिया है कि इस रकम की वापसी में लंबा अरसा लगेगा। लिहाजा बेहतर यही होगा कि बेग साहब पहले नासिर के केस को निपटा लें, तुम्हारी रकम की वागुजारी को बाद में देखेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं बेग साहब? आखिरी जुमला उसने मेरी जानिब देखते हुए अदा किया था, चुनाचे मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, रुखसार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसने कहा, देख लो सईद। वो अपने शौहर के दोस्त को शाकी नज़र से देखते हुए मैंने खेज लहजे में बोली, बेग साहब भी मेरी जहानत का एतराफ़ कर रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे डफर समझते हो। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है रुखसार,
میں نے تمہیں کبھی بھی بیوقوف نہیں سمجھا، تم بہت جذباتی ہو اور تمہاری توقعات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، شاید۔ ایک بات مجھے بہت ہی حیرت انگیز لگی کہ وہ دونوں آپس میں دیرینہ بے تکلف شناساؤں کی طرح گفتگو کر رہے تھے، اور ناصر محمود کی ذات کے حوالے سے ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی انسان نہ ہو، بلکہ کچن کیبنٹ میں رکھا کوئی بے جان برتن ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں چند منٹ تک انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کیس سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص سے میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر میری کال ریسیو کر لی گئی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، ہیلو توقیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے جواب آیا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بیگ صاحب۔ میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے جناب، میں نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کام ہو گیا ہے، بتائیں کب آپ کے حوالے کروں؟ اس نے کہا، کیا کل عدالت میں آپ کا کوئی کیس لگا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں ایک کیس تو ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر عدالت کی کینٹین میں ملاقات ہوگی، مجھے ایک ضروری محکمہ جاتی کام سے وہاں جانا ہے، اسی بہانے آپ سے مل کر وہ چیز بھی لے لوں گا۔ میں نے تہہ دل سے کہا، شکریہ جناب، ہر کوئی آپ کی طرح متعاون نہیں ہوتا۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، بیگ صاحب، اس دنیا کا نظام کچھ لو کچھ دو پر ہی چل رہا ہے، آپ اسے مدد، تعاون، اثار یا جو بھی نام دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، درست فرمایا آپ نے۔ اس نے میں نے خیز انداز میں کہا، کبھی آپ بھی میری ضرورت کے وقت میرے کام آ جائیے گا، اس طرح معاونت کا رشتہ قائم رہے گا اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ میں نے خلوص نیت سے کہا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں حاضر ہوں۔ آپ کی معاونت والی ترکیب مجھے پسند آئی، آپ ذہین ہونے کے ساتھ ہی ایک محسب اور باذوق انسان بھی ہیں۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر چوڑا ہونے کے بجائے اس نے انکسار بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، نوازش کرم، شکریہ، مہربانی۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے بیچ ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ میں نازلی مرڈر کیس کے دیگر زاویوں پر غور و فکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہ اکتوبر اپنے جوبن پر تھا، گرمی کا موسم رخصت ہو چکا تھا، تاہم ابھی دور دور تک سردی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ البتہ یہ موسم خزاں پچھلے سال کی بنسبت زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتولہ نازلی کے بھائی سکندر کو گواہی کے لیے عدالت میں بلایا گیا تھا۔ میں نے بھی صفائی کے ایک بھاری گواہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پروسیکیوشن پلیز پروسیڈ۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں استغاثہ کے ایک اہم گواہ اور مقتول کے اکلوتے بھائی سکندر کو وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے سپاٹ آواز میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ اس کے بعد سکندر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر کی عمر 45 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے متوازن داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا اور اس کی رنگت گہری گندمی یا ہلکی سانولی تھی۔ سکندر نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ اس کے قریب چلا گیا۔ پھر اکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے سوال کیا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ استغاثہ کے گواہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، نازلی کی زبان سے اس کا غلیظ نام تو میں نے کئی بار سنا تھا، لیکن اس کی منوس شکل آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ شیطان میری اکلوتی بہن کا قاتل ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس کی گردن توڑ کر اپنی بہن کی دردناک موت کا بدلہ لے لوں۔ آرڈر آرڈر، جج نے چوبی ہتھوڑے کی مخصوص ضربات کی مدد سے تنبیہی انداز میں کہا، پروسیکیوشن، اپنے گواہ کو بتائیے کہ یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی انتقام کا اکھاڑا نہیں، لہٰذا اپنی زبان کھولتے وقت عدالت کے وقار کو ملوث خاطر رکھا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مختصر الفاظ میں سکندر کو آداب عدالت سے آگاہ کرنے کے بعد ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سکندر، معزز عدالت تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس عدالت سے تمہاری بہن کو ضرور انصاف ملے گا، تم حوصلہ رکھو اور میں جو سوال کروں اس کا خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ جی ٹھیک ہے، گواہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے بولا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے پوچھا، سکندر، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ ملزم نے تمہاری بہن سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا؟ گواہ نے جواب دیا، ان دونوں کے درمیان کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا اس کا مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے، لیکن اپنی موت سے لگ بھگ 3 ماہ پہلے نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ناصر محمود نامی کسی شخص سے شادی کرنے والی ہے۔ وکیل نے کہا، مقتولہ کی اس اطلاع پر تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ گواہ نے بتایا، پہلے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی اور بعد میں بے انتہا دکھ۔ وکیل استغاثہ نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عدالت تمہاری اس متضاد بیانی کی وضاحت سننا چاہتی ہے۔ استغاثہ کا گواہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، سچی بات تو یہ ہے وکیل صاحب، میں نے اب تک اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ میری خواہش تھی
پہلے نازلی اپنے گھر کی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچوں گا۔ چنانچہ جب نازلی نے مجھے بتایا کہ وہ شادی کرنے والی ہے تو میں حد درجہ خوش ہو گیا تھا، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نازلی ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ وکیل نے پوچھا، اس موقع پر آپ نے نازلی سے کیا کہا تھا؟ گواہ نے جواب دیا، میں نے اس سے اس شادی سے باز رہنے کی تلقین کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور بعد ازاں اس نے مجھے قائل بھی کر لیا تھا۔ وکیل نے کہا، گویا تم بھی اس شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے؟ گواہ نے اقرار میں جواب دیا، جی ہاں۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں پوچھا، مقتولہ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ تم قائل ہو گئے تھے اور اس شادی کے لیے تم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ سکندر نے کہا، نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ ناصر محمود کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اسے اولاد کی شدید خواہش بھی ہے۔ گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نازلی کے بیان کے مطابق ناصر نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت بھی لے لی ہے۔ اس کی پہلی بیوی اس شادی میں پوری طرح شریک بھی ہوگی، اور یہ کہ شادی کے بعد ناصر اسے الگ گھر میں رکھے گا جو نازلی ہی کے نام سے خریدا جائے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر تھکی ہوئی آواز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نازلی نے مجھے جس صورتحال سے آگاہ کیا وہ میرے لیے اطمینان بخش تھی، اس لیے میں نے اس شادی کے لیے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ درندہ صرف میری بہن کے جسم کا بھوکا تھا۔ ایک سیدھی سادی معصوم لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر یہ دیوس اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا۔ پھر جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا اور نازلی نے اپنی غلطی کی پردہ پوشی کے لیے اس سے فوری شادی کا مطالبہ کیا تو جواب میں اس کمینے شخص نے جو کیا وہ میری بہن کی المناک موت کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ میں اسے زیادہ کیا کہوں؟ وکیل استغاثہ نے نرم لہجے میں سوال کیا، کیا تمہارے علم میں ہے کہ ملزم مقتولہ سے ملنے کے لیے اس کے یعنی تمہارے گھر بھی آیا کرتا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں، میں یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اگر مجھے اس معاملے کی خبر ہوتی تو میں نازلی کو سختی سے منع کر دیتا۔ شادی سے پہلے عورت اور مرد کا یوں آزادانہ ملنا جلنا کوئی بھی گل کھلا سکتا ہے، اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کاش نازلی نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بھولی بھالی لڑکی اس عیار شکاری کی لچھے دار باتوں میں اس بری طرح پھنس گئی تھی کہ اسے ہر طرف یہی نظر آتا تھا، اور اس میل ملاپ کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ ملزم نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ مقتولہ اسے اس کے ناکردہ گناہ کی آڑ میں بلیک میل کر رہی تھی، اور اس نے مقتولہ کو 5 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ میں راضی کر لیا تھا۔ چنانچہ وقوعہ کی دوپہر ملزم مقتولہ کو وہی 1 لاکھ روپے دینے اس کے گھر گیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دے۔ گواہ نے زہر خوند لہجے میں کہا، ملزم کا یہ بیان لغویات اور بکواسیات پر مبنی ہے وکیل صاحب۔ یہ بدبخت میری بہن کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت ہی سے وقوعہ کی دوپہر اس سے ملنے گیا تھا، اور اس نے اپنے ناپاک ارادے پر عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے میری بہن کی جان لی ہے، اسے بھی عبرتناک سزا ملنا چاہیے۔ میں اس نامراد کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا ہوا تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، پولیس کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی لاش کو تم ہی نے دریافت کیا تھا، کیا تمہیں لاش کے پاس 1 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ پڑے ملے تھے؟ گواہ یعنی سکندر نازلی کے بھائی نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، نہیں۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں پوچھا، میری معلومات کے مطابق تم ایک ٹیکسی چلاتے ہو اور رات کو دیر سے گھر آنا تمہارا معمول ہے، کیا اسی وجہ سے تمہیں اپنی بہن کی موت کا علم کافی دیر سے ہوا تھا اور تم نے آدھی رات کے آس پاس پولیس کو اس حادثے کی اطلاع دی تھی؟ اس نے اقرار میں جواب دیا، جی ہاں۔ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور وٹنس۔ اپنی باری پر میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا اور وکیل استغاثہ کی توقع اور اندازے کے برعکس نہایت ہی کارآمد اور مختلف نوعیت کی جرح کی۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو کہ مجھے تمہاری بہن کی موت کا بہت افسوس ہے؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولا، کسی بھی قیمت پر نہیں وکیل صاحب، آپ تو ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو میری بہن کا قاتل ہے، پھر میں آپ کی اس بات کا یقین کیسے کر لوں کہ آپ کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں ایک بے گناہ انسان کو انصاف دلا کر اصل مجرم کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے موکل نے تمہاری بہن نازلی کو قتل نہیں کیا تھا۔ وہ ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، میری بہن کا قاتل یہی شخص ہے۔ 1 منٹ، میں نے ڈرامائی انداز میں پوچھا، کیا ابھی تم نے یہی کہا ہے نا کہ میرے موکل نے تمہاری بہن کا خون کیا ہے؟ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے وکیل صاحب، اور یہ بات میں 1000 بار بھی کہہ سکتا ہوں۔
میں نے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ مقتولہ تمہاری سگی بہن تھی۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ استغاثہ کا گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ مقتولہ اس کی بہن تھی، پھر ڈیفنس کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا، ڈیفنس، کیا آپ کو سکندر کے مقتولہ کا بھائی ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں یور آنر۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ڈیفنس پروسیڈ فردر۔ میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا، کیا تم مقامی ہو یا کہیں اور سے آ کر کراچی میں بسے تھے؟ گواہ نے تپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں 100% مقامی ہوں وکیل صاحب، میرے باپ دادا کا تعلق کراچی ہی سے تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا اصلی نام سکندر علی ہی ہے نا؟ اس نے اقرار میں جواب دیا، ہاں بالکل۔ میں نے کہا، تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا، شوکت علی۔ میں نے کہا، اور والدہ کا؟ اس نے بتایا، رشیدہ بیوی۔ میں نے کہا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ مقتولہ تمہاری سگی بہن تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یعنی اس کے باپ کا نام بھی شوکت علی اور ماں کا نام رشیدہ بیوی تھا؟ اس نے جنجلاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا، ہاں ہاں ہاں، اب یقین آ گیا یا 10-20 بار اور کہوں؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے باواز بلند کہا، میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں، انہیں استغاثہ کے گواہ کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے پروسیکیوشن کے اعتراض کو اہمیت دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ڈیفنس، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر اور مقتولہ نازلی کے والدین الگ ہیں؟ یس یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کو اپنے جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے جج کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یور آنر، مقتولہ یعنی نازلی کی والدہ کا نام رابعہ اور والد کا نام غفار تھا، وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی تھی، میرا مطلب ہے کہ وہ مقامی نہیں تھی۔ جج نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، یہ تو آپ عجیب ہی بات کر رہے ہیں، اور دو سگے بہن بھائیوں کے ماں باپ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جناب علی، اور میں وقت آنے پر اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی اور مقتولہ نازلی میں بھائی بہن کا رشتہ ہرگز نہیں تھا، نہ سگے بھائی بہن اور نہ ہی سوتیلے۔ جج نے مجھ سے کہا، وقت تو آیا ہوا ہے بے صاحب، کیا آپ ابھی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ اس رنگ بدلتی صورتحال نے سکندر کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، سر، اگر میری گواہی ہو گئی ہے تو مجھے جاننے کی اجازت دیں، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے اور یہ میرے دھندے کا ٹائم بھی ہے، اگر میں ٹیکسی نہیں چلاؤں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ جج نے دو ٹوک انداز میں کہا، جب تک وکیل صفائی اپنی جرح مکمل نہیں کر لیتے یا جب تک عدالت کا مقررہ وقت ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ باقی جہاں تک تمہاری پیاس کا تعلق ہے تو اسے بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور جب تک تم کٹہرے میں کھڑے ہو دھندے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ آئندہ 2 منٹ میں سکندر علی کو ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلا دیے گئے، جس سے وہ کافی حد تک شانت ہو گیا تھا، تاہم یہ شانتی عارضی اور بیرونی تھی۔ اس کی اندرونی بے چینی اور اضطراب آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک لمحہ ضائع کے بغیر وہاں سے ریس ہو سکتا تھا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈیفنس، آپ استغاثہ کے گواہ کے کسی دروغ گوئی کا پردہ فاش کرنے والے تھے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب علی، مجھے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ بہت دور سے آیا ہے اور صبح سے عدالت کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ جج نے تحکمانہ انداز میں کہا، صفائی کے گواہ کو فوراً پیش کیا جائے۔ میں نے حیدرآباد سے آئے ہوئے جبار خان کو کورٹ روم کے اندر بلانے کی درخواست کر دی، جو فی الفور منظور کر لی گئی، کیونکہ یہ جج کے حکم کے عین مطابق تھا۔ جبار خان میرے موکل ناصر محمود کی حیدرآبادی ہمشیرہ رخشندہ کی دریافت تھا، اور اس وقت میں رخشندہ کی سجائی ہوئی راہ پر گامزن تھا، اور اس کے بعد ناصر محمود کی بتائی ہوئی راہ پر قدم رکھنے کی باری تھی۔ جبار خان کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مائل با فربہی بدن کا مالک پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور سر سے وہ فارغ البال ہو چکا تھا۔ جبار خان اپنے بیانے حلفی ریکارڈ کروا چکا تو میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور اپنے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبار خان، میری درخواست پر آپ کو حیدرآباد سے کراچی آنا پڑا۔ میں آپ کو یہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ایک بے گناہ شخص کی زندگی کا سوال ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وکیل صاحب، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو پیشہ ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر میرے یہاں آنے سے کسی بے گناہ انسان کا بھلا ہو جاتا ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔
میں نے معتدل انداز میں پوچھا، خان صاحب آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ جج کے حکم کے مطابق سکندر علی بدستور ویٹنس باکس کے قریبی موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جبار خان کو دیکھتے ہی جان جانے والی کیفیت میں بدل گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس نے جبار خان کو نہیں بلکہ کسی افریت کو دیکھ لیا ہو۔ جبار خان نے متحمل لہجے میں جواب دیا، وکیل صاحب میرا تعلق حیدرآباد کے بازار حسن سے ہے۔ میں سالہ سال سے سرے گھاٹ کے علاقے میں ایک کوٹھے سے وابستہ ہوں اور یہی میرا پیشہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اپنا تعارف کروانے کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے نازلی کی ایک واضح پوسٹ کارڈ سائز تصویر نکالتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، آپ کو جس مقصد کی خاطر یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے اس کے لیے آپ کا اتنا تعارف کافی ہے۔ پھر میں نے نازلی کی مذکورہ تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے تصویر پر ایک نگاہ ڈالی اور اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں بہت اچھی طرح۔ میں نے جبار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کو اس عورت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کی گواہی اس کیس کی ضرورت بن گئی ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ جبار خان نے کہا، اس عورت کا نام نازلی تھا۔ ماضی کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ چند ماہ پہلے نازلی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جبار خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، نازلی ہمارے ہی کوٹھے پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے پرستاروں میں ایک یہ بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑے سکندر علی کی جانب اشارہ کیا اور نفرت بھرے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 3 سال پہلے یہ نامراد تماشبین ہمارے کوٹھے کی رونق نازلی کو اپنے ساتھ بھگا لے گیا تھا۔ ہم نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا مگر یہ ہمیں نہیں ملے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ بہن بھائی بن کر کراچی میں رہ رہے تھے۔ سکندر بظاہر ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے تاکہ کسی کو اس کی اصلیت کی خبر نہ ہو۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر معتدل انداز میں کہا، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے وکیل صاحب؟ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، معزز عدالت صرف اس بات کی تصدیق چاہتی ہے کہ سکندر علی اور مقتولہ نازلی میں بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا اور یہ دونوں کراچی کے رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ جبار خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جب ان دونوں کے والدین ہی الگ ہیں تو پھر یہ بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان دونوں کو سالہ سال سے جانتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں حیدرآباد سے درجن بھر افراد کو لا کر اس عدالت میں کھڑا کر دوں گا جو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ سکندر علی اور نازلی کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور یہ دونوں کسی بھی حوالے سے بھائی بہن نہیں ہیں۔ بس سکندر نے خود کو اتنا تبدیل ضرور کیا ہے کہ حیدرآباد میں یہ تانگا چلایا کرتا تھا اور کراچی میں یہ ٹیکسی چلا رہا ہے۔ میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ خان صاحب۔ پھر وکیل استغاثہ کی جانب مڑتے ہوئے کاٹ دار آواز میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ وکیل استغاثہ نے بادل نخواستہ میرے گواہ جبار خان سے 2-4 ایسے سوال کیے جو متعلقہ کے ذیل میں آتے تھے اور نہ ہی ضمنی کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ در حقیقت یہ ایک قسم کی خانہ پوری تھی جو وکیل استغاثہ کے جلاہٹ اور خجالت کو ظاہر کرتی تھی۔ جبار خان کے جانے کے بعد استغاثہ کا گواہ سکندر علی ایک بار پھر گواہوں والے کٹہرے میں پہنچ گیا اور اس مرتبہ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہا، سکندر تمہارا جھوٹ معزز عدالت کے سامنے پوری طرح کھل چکا ہے۔ اب تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم نازلی کے قتل کا اقرار کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس تعاون کی بنا پر تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، میں نے نازلی کو قتل نہیں کیا۔ پھر بولا، ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ نازلی میری بہن نہیں تھی۔ حیدرآباد سے کراچی آنے کے بعد ہم نے دنیا والوں کے سامنے یہ مصنوعی رشتہ بنا لیا تھا تاکہ کوئی ہمیں شک کی نظر سے نہ دیکھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نازلی کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ تو میری بزنس پارٹنر تھی، ہم دونوں کے مفاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں بھلا اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں کے مفاد؟ کیا ان گھناؤنے مفادات میں یہ بھی شامل تھا کہ تم نازلی کے ذریعے پیسے والے مردوں کو گھیرتے تھے اور بعد ازاں انہیں بلیک میل کر کے ان سے لمبی رقوم بٹور لیا کرتے تھے، جیسا کہ تم نے میرے موکل کے ساتھ کیا؟ جواب دینے کے بجائے وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ سکندر کی حقیقت وکیل استغاثہ پر بھی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے گواہ کے حق میں نعرہ مستانہ بلند کرنے سے باز نہیں آیا۔ وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں کہا، آبجیکشن یور آنر، میرے فاضل دوست استغاثہ کے گواہ کو خواہ مخواہ اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، آپ اسے خواہ مخواہ کا نام تو نہ دیں وکیل صاحب، کیا اپنے گواہ کی دروغ گوئی آپ پر واضح نہیں ہو چکی؟ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی جرح جاری رکھیں۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، سکندر میرے سوال کا جواب دو، کیا نازلی نے تمہارے ایما پر ملزم ناصر محمود کو اپنے جال میں پھنسایا تھا؟
اس نے اقرار میں جواب دیا، ہاں، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی اور فائدہ تھا۔ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا، جب مقتولہ تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے کام کر رہی تھی تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نازلی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں میرا جو قصور ہے میں اس کا اقرار کر چکا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا، جناب علی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے احکامات صادر کیے جائیں۔ یہ بندہ دروغ گو یعنی جھوٹا درجہ اول ثابت ہو چکا ہے۔ جب پولیس اس پر سختی کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر سے چند ایسے حقائق برآمد ہوں گے جو میرے موکل کی بے گناہی پر روشنی ڈالیں گے۔ میرا تجویز نما مطالبہ انتہائی منطقی اور وقت کی ضرورت تھا، لہٰذا جج نے فی الفور اس کیس کے تفتیشی آفیسر کو حکم دیا کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو اپنی کسٹڈی میں لے کر مزید تحقیقات کرے۔ اس موقع پر میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آئیو صاحب، میں نے آپ کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا تھا۔ وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ آپ نے مجھے فنگر پرنٹس کا جو سیمپل دیا تھا وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ان فنگر پرنٹس میں سے ایک کے ساتھ میچ کر گیا ہے جو ہم نے جائے وقوع سے اٹھائے تھے۔ آئندہ پیشی پر میں آپ کا دیا ہوا سیمپل اور اس کی فرانزک رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ دیٹس گڈ۔ میں نے آئی او کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سلگانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اس کے فنگر پرنٹس کا سیمپل انکوائری آفیسر کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ اس پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب علی، زیر سماعت کیس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے میرے موکل کے خلاف جو چارج شیٹ دائر کی گئی تھی، میں سب سے پہلے ان الزامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی، پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ چارج شیٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے موکل ناصر محمود نے مقتول نازلی کے ساتھ جھوٹی محبت کا ناٹک رچایا اور شادی کا جھانسا دے کر وہ اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ان میں منتوں کا حجاب اٹھ گیا اور یہی ملزم کا منشا بھی تھا۔ وہ پیار و محبت کی آڑ میں در حقیقت مقتولہ کے بدن تک رسائی چاہتا تھا۔ بالآخر ملزم نے اپنے اس مذموم مقصد میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں مقتولہ امید سے ہو گئی۔ مقتولہ کی اس حالت کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہو جاتی ہے۔ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، پچھلی ایک پیشی پر مقتولہ اور اس کے بناسپتی بھائی سکندر علی کے رشتے کا ملمہ دھل چکا ہے۔ مقتولہ کے بھائی سکندر نے معزز عدالت کے سامنے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا ہے کہ وہ دولت مند افراد کو شکار کرنے کے لیے مقتولہ کو چارے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اسی نے مقتولہ کو میرے موکل کے پیچھے بھی لگایا تھا۔ مقتولہ کے دلال بناسپتی بھائی کے حلفیہ بیان کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقتولہ واقعتاً میرے موکل کو ایک ناکردہ گناہ کی آڑ میں بلیک میل کر رہی تھی۔ مختلف میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے اس امر کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی تھی کہ مقتولہ کے پیٹ میں موجود زندگی میرے موکل کے توسط سے وجود پذیر ہوئی ہے یا مقتولہ کسی اور کا گناہ میرے موکل کے سر پر تھوپ کر اس سے 5 لاکھ روپے بٹورنا چاہ رہی تھی، لیکن مذکورہ ٹیسٹ کرانے کی زحمت ہی نہیں کی گئی اور محض مقتولہ کے زبانی الزام کو سچ جان کر میرے موکل کو گناہ گار ٹھہرا دیا گیا۔ میں اسے استغاثہ کی غفلت بلکہ بددیانتی پر محمول کروں گا، یہاں تک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے مقتولہ نازلی کا قتل۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اس امر میں تو کسی شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ نازلی نامی اس آبرو باختہ عورت کو اسی کے گھر میں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جائے وقوع پر جن لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں ان میں سے مقتولہ تو زمین اوڑھ کر سو چکی ہے۔ مقتولہ کا نقلی بھائی پچھلے 15 دن سے پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور اس کی زبان کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے کہ اس نے نازلی کو قتل نہیں کیا۔ سکندر کے بیان کو 2 وجوہات کی بنا پر درست مانا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، مقتولہ سکندر کی بزنس پارٹنر تھی، دونوں کے مالی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا، یہ اس کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نمبر 2، ہماری پولیس اپنی کارکردگی کے حوالے سے خاصی مشہور ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کسی چوپائے کو اپنی کسٹڈی میں لے کر تفتیشی مراحل سے گزارے تو 2 گھنٹے میں وہ جانور قبول کر لیتا ہے کہ چودھری حشمت کا قتل اسی نے کیا ہے۔
सो ये भी साबित हो गया कि सिकंदर ने नाजली को मौत के घाट नहीं उतारा। वकील इस्तगासा ने दखल दर माकूलात का मुजाहरा करते हुए इंकशाफ अंगेज अंदाज में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आप एक बात भूल रहे हैं। मैंने वकील इस्तगासा के मिजाज पुरसी ज़रूरी समझते हुए तंजिया लहजे में कहा, यह अदालत मेरे दलाइल के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा। लिहाजा मेरे गर्म किए हुए तेल में आपको अपने पकोड़े तलने की कोशिश से बाज ही रहना चाहिए। इसके बावजूद भी मैंने लमाती तवक्कुफ करके वकील मुखालिफ को खशमगी निगाह से घूरा, फिर मोतदिल अंदाज में इजाफा कर दिया, इसके बावजूद भी मैं अपनी भूल के बारे में जानना चाहूँगा, फरमाइए। मेरी इस नाकाबिले गिरफ्त महज़ब लताड़ पर वकील इस्तगासा खून के घूंट पी कर रह गया। ताम उसने जवाबन कोई सख्त बात नहीं की और मुआनदाना नज़र से मुझे देखते बोला, जाए वकूआ पर पुलिस को मकतूला नाजली, मुलजिम नासिर और सिकंदर के अलावा भी कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। फिर आला कत्ल पर सिर्फ मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए थे। मैंने कहा, मेरे ख्याल में आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने वकील इस्तगासा के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, आपने जिन नामालूम अफराद के फिंगरप्रिंट्स का तज़किरा किया है उनमें से एक के फिंगरप्रिंट्स मेरे फराहम करदा सैंपल से मैच कर गए हैं। पिछली पेशी पर आप ही के इंक्वायरी ऑफिसर ने ये अहम इतला मोअज़्ज़ज़ अदालत को दी थी। मेरा फराहम किया हुआ सैंपल इस वक्त मेज़ पर आला कत्ल के बराबर में रखा हुआ है और उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट केस फाइल का हिस्सा बन गई है। शायद इस केस ने आपके जहन पर मनफी असरार डाले हैं और आप गायब दिमाग रहने लगे हैं। खैर, आप परेशान ना हो, मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है। मैं आला कत्ल पर अपने मौकिल की उंगलियों के निशानात वाले मामले को भी नहीं भूला हूँ। मेरी इस खातिरदारी पर वकील इस्तगासा बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। मैं उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए जज के जाने मतवज्जो हो गया। मैंने दलाइल के सिलसिले को समेटते हुए बावाज़े बुलंद कहा, यह तो साबित हो गया कि मकतूला ने खुद अपनी जान नहीं ली थी। मुलजिम और सिकंदर ने भी मकतूला को मौत के घाट नहीं उतारा। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि असल कातिल है कौन? जनाब अली, मैं इस हवाले से इस्तगासा और इस्तगासा के तवस्सुत से मोअज़्ज़ज़ अदालत की कुछ मदद करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जज ने इजाज़त दे दी, परमिशन ग्रांटेड। मैंने कहा, योर ऑनर, मुलजिम की अहलिया रुखसार और मुलजिम के एक दरीना दोस्त सईद मुराद हर पेशी पर अदालत में हाज़िरी देते हैं। वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद हाज़रीन मजलिस के अंदर तशरीफ़ रखते हैं। मैंने नासिर महमूद की फराहम करदा हसास और ख़तरनाक मालूमात की रोशनी में इस केस के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का फैसला करते हुए जज से कहा, मैंने अभी अपनी जिस रज़ाकाराना खिदमत का जिक्र किया है उसके लिए मुझे अपने मौकिल के दोस्त सईद मुराद के ताउन की ज़रूरत होगी। लिहाजा मर्द मसूफ को विटनेस बॉक्स में आने के अहकामात सादिर किए जाएँ। मेरी ये बेज़रर और मासूम सी ख्वाहिश फ़ौरन से पेशतर पूरी कर दी गई। सईद मुराद सच बोलने का हलफ उठा चुका तो मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, सईद साहब, अगर मैं गलत नहीं तो आप मुलजिम और उसके ज़िंदगी के मामलात को अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप दोनों की दोस्ती कॉलेज के ज़माने से है। उसने जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेग साहब, हम स्कूल और कॉलेज के ज़माने से क्लास फेलोज़ रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद मामलाते रोज़गार ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। बहरहाल अब हम फिर एक साथ हैं। मैंने सवालों जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि मामलाते रोज़ी रोटी के सिलसिले में आपने कई एक तजर्बात किए हैं जिनमें से अक्सर में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, हत्ता कि आप 2 साल तक लेबर वीज़ा पर सऊदी अरब में भी तबाह आजमाई करते रहे हैं, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया और आप वापस आ गए। फिर आपके इसी दोस्त ने अपनी जेब से पैसा लगाकर आपके लिए पैकिंग का एक छोटा सा कारखाना लगा दिया। ये प्रोजेक्ट PIB कॉलोनी के एक घर में लगा हुआ है जहाँ आप गत्ते के कार्टन तैयार करते हैं और मुख्तलिफ कंपनियों की प्रोडक्ट्स की पैकिंग का काम भी आपने पकड़ रखा है। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आपने जो भी बयान किया वो 100% दुरुस्त है वकील साहब। नासिर के मुझ पर इतने ज़्यादा एहसानात हैं कि मैं अगर चाहूँ भी तो उन्हें गिनवा नहीं सकता। मैंने मैनी खेज अंदाज में कहा, आप इन एहसानात को चूंकि गिनवा नहीं सकते इसलिए आपने उन्हें उतारने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। जब से मेरा मौकिल और आपका दरीना दोस्त कत्ल के एक मुकदमे में उलझकर जेल गया है, आपने उसकी परेशान हाल बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। आप दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं। वो फंसी फंसी आवाज़ में बोला, जी हाँ, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं रुखसार को कोई तकलीफ ना होने दूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर चुपते हुए लहजे में पूछा, और आप अपना ये फ़र्ज़ खूब अच्छे से निभा रहे हैं? ज़ुबान से जवाब देने के बजाय उसने इकरार में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं उस मेज़ की जानिब चला गया जहाँ आला कत्ल पेपर नाइफ के साथ ही सेलोफीन बैग में एक ग्लास और एक कप भी रखा था।
मैंने कप और ग्लास वाला सेलोफीन बैग उठाकर उस केस के इंक्वायरी ऑफिसर तौकीर अहमद को दिखाते हुए सवाल किया, आईओ साहब, ये ग्लास और कप मैंने 1.5 माह पहले आपके हवाले किए थे। आपने इन दोनों बर्तनों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स का मुआजना उन नामालूम अफराद के फिंगरप्रिंट से कराया है और आपकी ताज़ा तरीन फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लास और कप पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात एक नामालूम शख्स के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? वो इकरार में सर हिलाते बोला, जी बिल्कुल, लेकिन हमारे लिए अभी तक वो बंदा भी नामालूम ही है जिसके फिंगरप्रिंट्स का सैंपल आपने मुझे दिया था। मैंने तफ्तीशी अफसर के चेहरे पर निगाह गाड़कर कहा, आईओ साहब, डिफेंस एहसान फरामोश नहीं है। पेशा वराना मुआनदत और मावनत अपनी जगह, लेकिन आपके ताउन का बढ़कर जवाब देना मुझ पर वाजिब हो चुका है, लिहाजा दिल छोटा ना करें। मैं आपके नामालूम बंदे को मालूम और मशहूद करने के लिए ही तो जोर आजमाई कर रहा हूँ। फिर मैंने सईद मुराद का रुख किया और सेलोफीन बैग उसकी निगाह के सामने झिलाते हुए पूछा, सईद साहब, क्या आप इस कप और ग्लास को पहचानते हैं? उसने गड़बड़ाए हुए लहजे में जवाब दिया, नहीं। मैंने मज़कूरा सेलोफीन बैग को वापस मेज़ पर रखा और वहाँ से आला कत्ल वाला बैग उठा लिया और सईद मुराद से पूछा, इस पेपर नाइफ से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे? वो रुखाई से बोला, जी नहीं। मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, हालांकि आपके कारखाने में पेपर नाइफ का इस्तेमाल आम है। बंद कार्टन को खोलने के लिए आप ऐसे ही ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं। 20 जून की दोपहर आप किसी कंपनी के ऑर्डर में बड़ी तब्दीली करने के लिए लगभग 50 कार्टन को खोलकर दोबारा पैक कर रहे थे और मुलजिम आपसे मिलने आया था। वो अजीब से लहजे में बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने आपसे तुम पर आते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उस रोज़ तुमने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुलजिम को अपनी फैक्ट्री में बुलाया था। जब वो आया तो इधर उधर की बातों के दौरान में तुमने उसे एक पेपर नाइफ थमाकर अपनी मदद के बहाने कार्टन खोलने पर लगा दिया था। इस तरह मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स पेपर नाइफ पर सब्त हो गए थे और वही पेपर नाइफ इस वक्त आला कत्ल की हैसियत से इस सेलोफीन बैग के अंदर मौजूद है। यादाश्त ने काम करना शुरू किया या ज्यादा वोल्ट का झटका दूं? वो झंझलाहट भरे लहजे में बोला, आपकी बातें मेरी समझ से बालातर हैं। मैंने खेज अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी समझ को तो बाला कर नहीं सकता, अलबत्ता अपनी बातों को ज़ेनी आसान करने की कोशिश करता हूँ। फिर रुए सुखन जज के जाने मोड़ते हुए बावाज़े बुलंद कहा, जनाब अली, इस सेलोफीन बैग में जो कप और ग्लास बंद है उसका ताल्लुक मेरे ऑफिस की कराकरी से है। इस बात की तस्दीक के लिए मेरे ऑफिस के किचन को चेक किया जा सकता है। आज से लगभग 1.5 माह पहले सईद मुराद मुलजिम की बीवी रुखसार के साथ मेरे ऑफिस आया था और मैंने उसी वक्त इसके इस्तेमाल शुदा कप और ग्लास को महफूज कर लिया था, क्योंकि मुझे शुरू ही में इस नमक हराम की नीयत पर शक हो गया था। बाद अज़ां मैंने ये बर्तन इंक्वायरी ऑफिसर के हवाले कर दिए और इनकी फ्रांसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि वकुआ के रोज़ सईद मुराद मकतूला के बेडरूम में इस पेपर नाइफ के साथ मौजूद था, जिस पर यह मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स पहले ही हासिल कर चुका था, ताकि इसे बली का बकरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सके। सईद ने चीख से मुशाबा आवाज में कहा, यह झूठ है, सरासर बकवास है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इसलिए ताकि नासिर कत्ल के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा पाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाए और तुम उसकी हसीनो जमील बीवी रुखसार के साथ नई जिंदगी का आगाज़ कर सको। वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, आप मुझ पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मैं रुखसार को अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, सिकंदर भी तो नाजली को अपनी छोटी बहन ही समझता था। मैंने जहर खुंद लहजे में कहा, तुम दोनों एक ही दर्जे के मुनाफिक और दलाल हो। फिर मैंने रुए सुखन जज की तरफ मोड़ा और अपने बैग में से चंद तस्वीर निकालकर जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जनाब अली, ये बंदा अपने दोस्त की बीवी को किस नौयत की छोटी बहन समझता है। इस बेशर्म और बेहया रिश्ते को इन तस्वीर में बखूबी देखा जा सकता है। मुलजिम को बहुत पहले अपनी बीवी की बेवफाई और अपने दोस्त की गद्दारी का इल्म हो चुका था। इसने रुखसार और सईद को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था। इसीलिए मुलजिम ने सबूत के तौर पर इन दोनों के इल्म में लाए बगैर नहायत ही खुफिया तरीके से ये तस्वीर बनाई थी, लेकिन कबल इसके कि वो इन दोनों को अपने सामने बिठाकर लान तान करता, सईद की चाल काम दिखा गई और मेरा मौकिल एक नाकरदार जुर्म के इल्ज़ाम में जेल चला गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। सईद ने तैश के आलम में कहा, बेग के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मेरे दोस्तों में कैसे कैसे ख़तरनाक लोग हैं। तुमने हमसे भारी फीस वसूल की है और हमें ही फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सईद ने ज़बानी कलामी धमकी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि बात ख़त्म करते ही वो विटनेस बॉक्स से निकलकर मेरी जानिब लपका था।
कोर्ट रूम के बाहर मौजूद पुलिस के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके सईद को आहनी जेवर पहना दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सफाक लहजे में कहा, सईद मुराद, मेरी एक बात जहन नशीन कर लो, कोई किसी को नहीं फंसा सकता। इंसान के अपने अमाले बद ही उसके गले में लानत का तोक और हाथों में जिल्लत की हथकड़ियां पहना देते हैं। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब उसे बाकी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे सड़ना था। रुखसार इस साजिश में उसके शरीके कार थी, लिहाजा 5 से 7 साल तक की कैद उसका भी मुकद्दर थी। ये भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस था, जिसमें एक नासिर महमूद के मुकाबिल 4 यानी रुखसार, सईद, नाजली और सिकंदर सफ आरा थे। लेकिन जीत उसी के हिस्से में आई जिसकी नीयत और हाथ साफ थे।